यहाँ पर आपको ठीक आज वहीं से आज करो दमदार सैनिक तो क्या इस्राइल बिल्कुल पानी जाजपुर ओडिशा प्रतिटी मुहूर्त मधारावे प्रदान करुच्छी मोपितवास सुरेन फ्रमे बालीपुरा कारिया पानी जाजपुर ओडिशा हुरचिल्ला सिटी आवाज सहित बल शिवा स्वर्ग चली शिव टॉस लाइन बाहर प्रथम थ्रो बाय सुजोग नेबा टीम प्रथम थ्रो बाय सुजोग नेबा टीम कोठी ना कोठी किछि त्रुटि रही तेरे बुझापड़ार सहित किसी जारी रही था गोटे नाम खेलवाई चेष्टा करे बॉल प्ले हो सारा जदि अपरपद खिलाड़ी अपील करे स्वतंत्र से खिलाड़ी को रेड कार्ड नचेत येलो कार्ड जरिया सीधा स्वर्ग से खिलाड़ी को बातिल कर अपरपक्ष कौन सी खिलाड़ी शक्ति शोट सुजोग पाई परिबे नहीं जेठी खिलाड़ी बड़ी बड़ी रहिबे सेठी खिलाड़ी ही खेलिबे गोटे खिलाड़ी आमे माइनस देखिबा को पाई परिबा जयमा मंगला एफसी स्टेशन लड़ी तो गोटा टी पागल धीरे धीरे फिर से चलते में खेदाशर को नजर पकड़ बाबू को बढ़े अपना सुंदर क्रॉस और उदेश ने बॉल चली से बॉल टारगेट लाइन बाहर है गुटिए टारगेट को पहुंचेगा पॉइंट सुंदर तरीका मध्य बॉल चली से बॉल लाइन बाहर है बामंगला बुरुआबी सात गुटिए प्लेयर है बाबा एफसी 8 गुटिए खिलाड़ी गोलकी को मैसेज है 9 जन बामंगला गोलकी को मिसाई देले 8 जन एवं सुंदर आगु को बढ़े अपन प्रयास बिल्कुल समान हल्का से फेर अगर किस्मर को गुटे की रे समान से जो खिलाड़ी को देश में दुख से मौजूद रही थी फोर के विशाल सामना बुरुआबी एफसी दर्शक बंधु या पर दखुशंती टीम बी ग्रुप चैंपियन टीम बामंगला बुरुआबी एफसी बी ग्रुप चैंपियन टीम अधिकार चैंपियन टीम हरिदा जर्सी प्रदान करबा टीम हे बाबा एफसी समन्वय दर्शी नंबर 9 दुखिया को हल्का प्लेसमेंट रे सहित मिड फ्लोर सिले प्रदान छला को रिलीज करी देबा क्रिकेट पर बॉल चली सीमा गोल लाइन बाहर खबर की किरा इशारा हरिहर सुरेन गुटिए उधा गोल रो सुजाग हम जदी कहबा उधा गोल को पूरा गोल परिणत करिया पाई गुटिए स्वतंत्र नेट को प्रवेश करवार आवश्यकता आवाज क्रॉस लाइन उद्देश्य समान हल्का से फिर बॉल डिप्लिंग धीरे मौजूद रही सी लेफ्ट हाफ डिफेंडर बॉल को क्लियर करबा पाई फिर से बिल्कुल मिड फ्लोर पुनर्बार सीधा शॉट रिलीज कर देबो विपद फलन चला बॉल चली सी बॉल टारगेट लाइन बाहर है गोल लाइन बाहर गोल कितने सुधो को बैठी हुई फिर से बा मंगला बुरुआबी एफसी बंद सूचना बदलक साहिब निश्चित भाव बाम पार्श्व डाहाण पार्श्व स्वतंत्र लेडीज गैलरी व्यवस्था रही यहाँ पर गोटे मैच रही गोल
पूर्ण करने प्रयास जारी रखिबा टीम चलित वर्ष फिर से घटी दबा सरना बदल एथलेटिक एसोसिएशन बालीपुरा पुलिये 21-22 तीन दिनिया नॉकआउट फुटबॉल बालीपुरा डिसेंबर 20-21 लंबा प्लेसमेंट लंबा हड़ा के क्लियरेंस सहित नियंत्रण लंबा किकअप सहित राइटिंग गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ावा प्रयास सामान्य बल डिप्लेट कर लाइन बाहर सुधा बैठे बल चली पोस्ट लाइन बाहर निश्चित भाव आम आशा करूँ अनेक समय रही जेहेतु थर्ड फोर्थ आम मैच लुचिंग मैच ट्राई करने बदल किसी समय आम मैच दु टीम को आम सूचना देवाक चाहबू कि 5 मार्च मिनट हो कि खेलवाई आम आशा करूँ प्रस्तुत लगे टीम आयरन एक्सप्रेस फोर्थ ऑफिशियल टेक्निकल जोन को कवर करवा हेबे आयरन एक्सप्रेस टेक्निकल जोन को कवर करवा हेबे ए दुटांक मध्य जो टीम में परास्त हेबे एवं समय रही जहाँ तो आम आशा करूँ 5 मिनट कि हो आम खेलवाई आशा करूँ अनेक दर्शक दर्शिका मैच को उपभोग करने अपेक्षा रही फिर से राइट विंगर बिल्कुल आगे समन्वय गुठिए परिशोध करने बिल्कुल समन्वय विपदपूर्ण अच्छे दमदार शूटिंग समन्वय शूटिंग गलत रही सीमा कौटी ना कौटी क्रॉसिंग करवार लक्ष्यहीन बाहर चली बल गोटे इंटरसेक्शन कर सहित गोटे कॉर्नर किक सुजोग ने टीम सॉरी थ्रोइन सुजोग नहीं क्षमा करेंगे धीरे धीरे फिर से मैदान से जरिया हल्का सी लंबा शूटिंग बिल्कुल धीरे धीरे हेड सूर्य स्वतंत्र बामंगला मुरावी बिल्कुल दुखिए गोल को परिशोध करने आवश्यकता रही धीरे धीरे फिर से दुखिए आसुरेन सामने बल राइटिंग को इंटरसेप्शन कर जर्सी नंबर 10 धीरे धीरे समन्वय ऑप्शन माइनस कर देव दुखिए आसुरेन गुटिए गोल को टार्गेट को पहुंचे खिलाड़ी गुटिए 13 नंबर हे बाबा लंबा किताब उबाद माछी महजूद लंबा पहाड़ जरिया प्रस्तुत किंतु पूर्व सामान्य ऑप्शन हल्का से सहयोग खिलाड़ी बाबंगला मोराबिल बिल्कुल सामान्य नीचे कंट्रोलिंग लेफ्ट विंगर को सुंदर फिर से आगे को बढ़े प्रयास करते महजूद बल की संपूर्ण अटक कर देवे बल क्लियर से पुश लाइन बाहर ठंड सुजोग ने बैठे बामंगला मोराबी सुंदर थोड़े सीधे सामान्य सुंदर स्किल एवं संपूर्ण क्लियर कर देवा सहित बान बाजी डिफेंडर भाव में मौजूद धीरे धीरे फिर से सीधा को सामान्य गलत पास रही बोधे फिर से आगे को बढ़े प्रयास चलते परवर्ती आवाज को स्वागत करेंगे सिंगराय मुर्मू सर अनुरोध कमिटी बक्स तरफ अनुष्ठान तरफ प्रथम सेमिफाइनल जो दल पराजय अवधारण कर प्रस्तुत कर उक्त खेलटी स्ट्राइकर माध्यम आम थर्ड फोर्थ प्राइज पोजिशन निर्णय करूँ तेणु कैप्टन फर्स्ट सेमिफाइनल सेकेंड हाफ खेल हुइसिल बिगुलबाजी सारी रवि निज हत्यारे हे बाबा एफसी बर्तमान सुधा 1 गोल आगे रही निजर दल को मजबूत करने उद्देश्य पुनर्बार अपर पक्ष समान स्थिति आने उद्देश्य
মা মঙ্গলা এফসি মরুয়াবিল লম্বা পাস লম্বা সাথী খেলাড়ীଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ତିଆର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସାଥୀ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଫସି ପୁନର୍ବାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆରେ ବଲ୍ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବରାବର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫର ପ୍ରଥମ ଆଟାକ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଫସି ମରୁଆବିଲ এবং ଏପଟା ଦେଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ 8 ଜଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ 7 ଜଣ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅବ୍ୟାହତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମରୁଆବିଲ କିଛି ଖେଳାଳୀଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ମାଇନସ୍ କରି ଖେଳ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଫସି ପୁନର୍ବାର ବରାବର ଆଣିବା ସ୍ଥିତିରେ ସାଥୀ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ସଠିକ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିନଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ମା ମଙ୍ଗଳା ତ ଯେଉଁ ଖେଳ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳଟି ଯେଉଁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହା କୌଣସି ପକ୍ଷେ ନା କୌଣସି ପକ୍ଷେ ଟିକେ ହାଲକା ପଡିଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଗୋଲକିପରକୁ ମିଶାଇ 9 ଜଣ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଗୋଲକିପରକୁ ମିଶାଇ 8 ଜଣ ତେଣୁ ଖେଳରେ କିଛି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଖେଳଟି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖେଳର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୱିନର ଅଧିନାୟକ ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ଚାଲୁଥିବା ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପୋଜିସନ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବ୍ରେକର ମାଧ୍ୟମରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ହିଁ ମେଗା ଫାଇନାଲ ଖେଳଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବାଲିପୁରା ଏଫସି ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫର ରୋଡ୍ ଚାଲୁ ଯିବ ନିଜ ଦଳକୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେ ବାବା ଏଫସି ଅପର ପକ୍ଷରେ ନିଜ ଦଳକୁ ବରାବର ସ୍ଥିତି ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଫସି ସେ ଉଦୟମାନ ଖେଳାଳି କ୍ରୁମ୍ ଜୋନ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ନିଜ ଅକ୍ତିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଫଳ କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି ହେ ବାବା ଏଫସି ସଠିକ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ এটা ରହିବ ନାହିଁ ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି 9 ଖେଳାଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 8 ଖେଳାଳି ଏହା ନିଜର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ପୁନର୍ବାର ମରୁଆବିଲ ସେ ସାଥୀ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ତଲାସରେ ଏବଂ ସାଥୀ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦୁପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ହେ ବାବା ଏଫସି ଉଦୟମାନ ଖେଳାଳି ସାଥୀ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡିଫେନ୍ସ ମହଜୁଦ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା କି ସିଧାସଳଖ ନେଟ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିନେଲା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ବା ସଫଳତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ହେ ବାବା ଏଫସି ଏବଂ ଏହି ଖେଳରେ ଯେଉଁ ଦଳ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ସେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଇରନ୍ ଏଫସି ନିଜର ସାଥୀ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜୋନ୍ କଭର କରିବା ହେବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଇରନ୍ ଏଫସି
সময়କୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ତାର ଏହି ନକଆଉଟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ବା ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଇରନ୍ ଏଫ୍ସି ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜୋନ୍ କଭର କରିବା ହେବେ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ଖେଳର ପରାଜୟ ଅଧିନାୟକ ନିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରଖିବା ହେବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ସଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୋସିଂ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଫ୍ରି କିକ୍ର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ହେ ବାବା ଏଫ୍ସି। ଇଏ ହେଉଛି ଡି ଗ୍ରୁପର ଗ୍ରୁପ ଚାମ୍ପିୟନ ହେ ବାବା ଏଫ୍ସି ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଫ୍ସି ମରୁଆବିଲ ବି ଗ୍ରୁପର ଚାମ୍ପିୟନ। ଗତକାଲି ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଫ୍ସି ମରୁଆବିଲ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଗ୍ରୁପ ବିର ଗ୍ରୁପ ଚାମ୍ପିୟନ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ଦେଖାଯାଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ନିଜ ଦଳ 2-0 ଗୋଲ ପଛରେ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟାହତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ। ଏବଂ এই ପଡ଼ିଆର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବା ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଫ୍ସି ମରୁଆବିଲ ଗତ ଦିନର ଖେଳ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ କେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ କିଣି ନେଇଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଫ୍ସି ମରୁଆବିଲ ଆଜି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଦଳକୁ କିଛି କାଂଶରେ ସଫଳ ବା ବରାବର ସ୍ଥିତି ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆରେ ବଲ୍ କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦକୁ ହାଲକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହେ ବାବା ଏଫ୍ସି। ପଡ଼ିଆରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଅକ୍ତିଆରେ ସେ ନିଜ ଦଳକୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେ ବାବା ଏଫ୍ସି ପୁନର୍ବାର ବିପଦାଞ୍ଚଳରେ ବଲ୍ କିନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସ ମହଜୁଦ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏବଂ ବଲ୍ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ ଫ୍ରି କିକ୍ ମା ମଙ୍ଗଳା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଇରନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜୋନ୍ କଭର କରିବା ହେବେ। ଆଜିର ଦିବସରେ ଯେଉଁ ପାଗ ଅନେକାଂଶରେ ଡେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଥା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖେଳକୁ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତେଣୁ ସହଯୋଗ କରିବା ହେବେ। ପୁନର୍ବାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି